کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے سسر اللہ کے ولی تھے؟ 111 بریگیڈ کے سب سے خوبصورت کیپٹن محمد صفدر اوان جب نواز شریف کے بطور ADC پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے تو وہاں ان کا 16 سال کی مریم نواز سے انٹریکشن کیسے ہوا تھا؟ دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی اور اس سارے واقعے کی حقیقت کیا تھی؟ مریم نواز کو آرمی میڈیکل کالج سے کیوں ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا؟ سیاست میں آنے سے پہلے مریم نواز کیا کچھ کرتی رہی؟ کیا واقعی مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر اور عائشہ سیف کی طلاق کی وجہ تھی؟ مریم نواز کی ملکیت میں کتنی فیکٹریاں، ملز اور کارخانے ہیں اور وہ اصل میں کتنی امیر ہیں؟ مریم نواز کا گوال منڈی سے وزارت اعلیٰ تک کا مکمل سفر آج کی ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مریم نواز کے پردادا میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے تھے۔ آزادی کے بعد 7 بھائی میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں مراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں ان کا چونک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگھلانے والا کارخانہ تھا۔ یاد رہے کہ شریف فیملی کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں۔ میاں محمد شریف مریم نواز کے دادا تھے۔ مریم نواز کے 2 چچا اور 1 پھپھو ہیں جن کے نام میاں محمد شہباز شریف، میاں عباس شریف اور کوثر شریف ہیں۔ مریم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد، والدہ اور دونوں چچا قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ جبکہ شہباز شریف 2024 کے الیکشن کے بعد دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی والدہ کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ مریم نواز کے نانا کا نام ڈاکٹر حفیظ اللہ بٹ تھا جو اندرون لاہور کے علاقے مصری شاہ کے رہنے والے تھے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مریم نواز کی والدہ رستم ہند اور ورلڈ چیمپئن غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان کی سگی نواسی تھی۔ مریم نواز 28 اکتوبر کو اپنی برتھ ڈے مناتی ہیں۔ وہ 1973 میں لاہور میں پیدا ہوئی اور ان کی عمر اس وقت 51 سال ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گڑھی شاہو لاہور کے کنوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ پہلے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں زیر تعلیم رہی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج ڈسپلنڈ ماحول مریم نواز کو راس نہ آ سکا۔ ایک موقع پر مریم نواز کو پاس کروانے کے لیے کرنل صاحب پر پریشر ڈالا گیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصے تک لاہور کی کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے MBBS کی اسٹڈیز کرتی رہیں، تاہم انہوں نے اپنی ڈگری مکمل نہیں کی۔ مریم نواز نے اپنے نامینیشن پیپرز میں لکھا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ آپ اس فوٹوگراف میں میاں محمد نواز شریف کے پیچھے نوجوان کپتان محمد صفدر اوان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگی مخالفین کی زبانی تو کیپٹن صفدر مریم نواز کو پھانس کر اسے استعمال کرتا رہا اور جب پانی سر سے گزرنے لگا تو نواز شریف نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو صفدر اوان سے بیانے میں عافیت جانی۔ میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی لو سٹوری اور شادی کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ رہی ہیں۔ سیاسی پوائنٹس پر ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کا تو بالکل بھی حق نہیں رکھتے کہ کسی کے بارے میں مغلظات اور الٹی سیدھی باتیں کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنی ضرور کرو لیکن اخلاق سے نہ گرو۔ جیسے نون لیگ والے عمران خان کی مبینہ ناجائز بیٹی ٹیرین وائٹ کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اسے ڈیول آف دا سینچری ثابت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، تو ویسے کپتان کے نام لیوا مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی مبینہ لو سٹوری، گیراج کی کہانیاں، بھاگ کر شادی اور نہ جانے کیا کچھ لکھتے بولتے رہتے ہیں۔ دوستوں، واضح رہے کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ خان نے مریم نواز اور کلثوم نواز کے بارے میں جو تضحیک آمیز جملے دہرائے تھے وہ آج بھی ریکارڈ پر ہیں، جس کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو نے رانا صاحب کو اپنی پارٹی سے کک آؤٹ کر چھوڑا، لیکن اب وہ رانا ثناء اللہ خان مریم نواز کو یس میڈم پکارتے نظر آتے ہیں۔ کیپٹن صفدر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا ہاٹ، اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے۔ کیپٹن صفدر کے مطابق جب میں نواز شریف کا ADC ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا، یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں۔ نواز شریف نے خود میرے والد اسحاق مسرور سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے روز 25 دسمبر 1992 کو مریم نواز کی کیپٹن صفدر سے شادی طے پائی۔ شادی کے وقت دلہن کی عمر 18 سال تھی جبکہ دلہا ان سے 10 سال بڑے تھے۔ نواز شریف کا داماد بنتے ہی کیپٹن صفدر پر سیاست کے دروازے کھلے۔
मासहरा के लोग बताते हैं कि कैप्टन मोहम्मद सफ्दर अवान के दादा अल्लाह के वली थे। अवान हाशमी नस्ल हैं और हज़रत अली अल मुर्तज़ा की औलाद हैं, ताहम ये लोग गैर सैयद हैं। मरियम नवाज के ससुर मोहम्मद इसहाक मसरूर अपने इलाके के जाने पहचाने शायर थे। कम लोग जानते हैं कि 1965 के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना हज़ारा रीजन के दौरे पर आई तो मरियम नवाज की सास हाजरा बीवी फातिमा जिन्ना की पोलिंग एजेंट बनी थी और उस वक्त 2 साल मोहम्मद सफ्दर अपनी वालिदा की झोली में थे। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मरियम नवाज ने शादी के बाद अपनी एजुकेशन जारी रखी और उनकी तालीमी काबिलियत मास्टर्स है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उनकी मरहूमा वालिदा कुलसूम नवाज ने भी शादी के बाद पढ़ाई को जारी व सारी रखा था। कम लोग जानते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज ने फिलॉसफी में मकालाजात लिखे और उन्होंने PhD की। जैसे मरियम नवाज के ससुर मोहम्मद इसहाक मसरूर शायर थे, वैसे मरियम नवाज की वालिदा डॉक्टर कुलसूम नवाज भी शायरी किया करती। शायरी और अदब में ज़ौक़ रखने वाली कुलसूम नवाज ने जबर और जमहूरियत के नाम से एक किताब भी लिखी। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज के मजाजी खुदा कैप्टन सफ्दर भी एक किताब तहरीर कर चुके हैं जिसका नाम है पर्दा चाक कर दिया। ताहम ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई। जैसे हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद के हवाले से रिपोर्ट किया जाता है कि उनका खानदान हुफ्फाज का खानदान मशहूर है। आर्मी चीफ खुद और उनके 2 भाई कुरान मजीद फुरकान हमीद के हाफिज हैं, तो इसी तरह से शरीफ फैमिली में भी कई लोग हाफिज हैं। कम लोग जानते हैं कि मरियम नवाज के वालिद और चचा दीनी मदरसे में पढ़ते रहे। मियाँ नवाज शरीफ के सबसे छोटे भाई मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ मरहूम हाफिज कुरान थे। मरियम नवाज के भतीजे जैद हुसैन भी अपने नाना अब्बास शरीफ की तरह हाफिज कुरान हैं। याद रहे कि अब्बास शरीफ की बेटी सायरा अब्बास नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की अहलिया है। पाकिस्तानी मीडिया की मानकर चलें तो अब्बास शरीफ के साहबजादों यूसुफ अब्बास और अजीज़ अब्बास के हमजा शहबाज और मरियम नवाज से शदीद नौयत के इख्तलाफात हैं। मरियम नवाज ने 2011 में सियासत में एंट्री की। सियासत में आने से पहले वो अपनी फैमिली की जानिब से चलाए जाने वाले खैराती इदारों शरीफ ट्रस्ट, शरीफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और शरीफ मेडिकल सिटी की चेयरपर्सन थी। 2013 की जनरल इलेक्शन में कामयाबी के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी साहबजादी मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाया। वो सरकारी तकरीबात में अपने वालिद के साथ नजर आती। तब से मरियम नवाज मीडिया में हाईलाइट होना शुरू हुई। मरियम नवाज अपनी जाज़िब नज़र शख्सियत और खूबसूरत लिबास की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं उनकी आउटफिट्स मौज़ूए बहस बनती हैं। मरियम नवाज के कदो कामत की बात करें तो जनाब उनकी हाइट 5 फुट और 5 इंच है। आपके इल्म में होगा कि 28 जुलाई 2017 के रोज़ पानामा केस के फैसले के नतीजे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए और उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़े। उनकी छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन हुए तो मरियम नवाज अपनी वालिदा की इलेक्शन कैंपेन करती नजर आई, क्योंकि कुलसूम नवाज उन दिनों लंदन में ज़ेर इलाज थी। कुलसूम नवाज इलेक्शन जीतकर MNA तो बन गई, लेकिन उन्हें सांसों ने इतनी मोहलत ना दी कि वो पाकिस्तान आकर हलफ उठा सके। और फिर 11 सितंबर 2018 के रोज़ जब पाकिस्तानी कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मना रही थी तो टीवी चैनल्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि 3 मरतबा खातून अव्वल रहने वाली मोहतरमा कुलसूम नवाज 68 बरस की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गई हैं। मरियम नवाज 2018 में लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जा रही थी, लेकिन उनकी सियासत पानामा फैसले की नज़र हो गई और उन्हें अपने पापा के साथ जेल का मेहमान बनना पड़ा। मरियम नवाज ने 2024 के इंतखाबात में पहली मरतबा लाहौर के हलकों से इलेक्शन लड़ा। वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुई। आज 24 फरवरी 2024 को जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्टर नामजद किया जा चुका है और वो आने वाले चंद दिनों में बतौर वजीर आला पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगी। याद रहे कि वो पंजाब की 18वीं वजीर आला होंगी, जबकि वो इस ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून वजीर आला होंगी। मरियम नवाज कई फैक्ट्रियों की ओनर या फिर शराकतदार हैं, जिनमें चौधरी शुगर मिल्स, हमजा स्पाइनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, स्विफ्ट एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और फैमिली फ्लोर मिल्स शामिल हैं। मरियम नवाज के दोनों भाई हसन और हुसैन नवाज बरतानवी शहरी हैं और वो लंदन में बिजनेस करते हैं, जबकि उनकी बहन अस्मा नवाज सियासत और मीडिया से दूर रहती हैं। मरियम नवाज की बहन अस्मा नवाज की शादी दुबई में मुकीम बिजनेसमैन अली डार से हुई। अस्मा डार के ससुर और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार साबिक MNA, सेनेटर और वफाकी वजीर खजाना है। मरियम नवाज की बड़ी बेटी का नाम महनुन्सा है, उसके बाद एक बेटा मोहम्मद जुनेद सफ्दर और सबसे छोटी बेटी का नाम महानूर सफ्दर है। याद रहे कि कैप्टन सफ्दर और मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी महरुन्निसा की शादी अपने वालिदैन की
वेडिंग एनिवर्सरी के रोज़ यानी 25 दिसंबर को 2015 में हुई थी, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खसूसी तौर पर शरीक हुए थे। मेहरुन्निसा की शादी लाहौर के बड़े बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद मुनीर के बेटे राहील मुनीर के साथ हुई। मेहरुन्निसा के ससुर चौधरी मोहम्मद मुनीर पाकिस्तान के बड़े सेठों में शुमार होते हैं, जो फ्लैटीज होटल समेत एक बड़ी तामीराती कंपनी के मालिक हैं। कैप्टन सफ्दर के दामाद राहील मुनीर खानदानी बिजनेस संभालते हैं और वो इत्तेहाद ग्रुप के CEO हैं। मरीम नवाज के बेटे मोहम्मद जुनैद सफ्दर की शादी साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ हुई, जिसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। जब कैप्टन सफ्दर से पूछा गया कि आपके बेटे की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की गई, तो उनका जवाब था, हम सूफिया की औलाद हैं, हमारे लाखों मुरीद हैं, घर में रोज़ ऐसा लंगर होता है जैसा जुनैद सफ्दर की शादी पर हुआ। वाज़ेह है कि मरीम नवाज के बेटे की शादी ना चल सकी और दोनों के माबैन अलहदगी हो गई। आयशा सैफ के मुताबिक उनकी शादी की नाकामी के पसे पर्दा उनकी सास मरीम नवाज थी। मरीम नवाज की मुख्तलिफ सियासी लोगों के साथ रिश्तेदारियां भी हैं। मासहरा से साबिक MNA मोहम्मद सज्जाद अवान उनके देवर हैं, जबकि मियाँ मोहसिन लतीफ़, बिलाल यासीन भट्ट, चौधरी आबिद शेर अली भी उनके रिश्तेदार हैं। शरीफ फैमिली के बदतरीन मुखालिफ समझे जाने वाले चौधरी परवेज़ इलाही के मुताबिक ये तमाम शरीफ सादे और उनकी औलादें सुर लगाने के बहुत माहिर हैं। आपने सुर लगाने के बहुत तकरीर तो सुनी होगी, जिसमें उन्होंने अपनी गायकी की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं जवानी में जब कभी गुनगुनाता तो मेरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, आपने छोटे मियाँ शहबाज शरीफ को कराची में अकेले ना जाना हमें छोड़ के कहा कर मेहदी हसन को टक्कर देते देखा सुना होगा। मरीम नवाज भी गाने में मलिका रखती हैं और आपने उन्हें अपने बेटे की शादी में गाते सुना होगा, जबकि जुनैद सफ्दर भी सुरों के पक्के हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो का इख्तिताम लाइटर नोट में करते हुए आपको मरीम नवाज के शोहर कैप्टन सफ्दर का एक लतीफ़ा सुनाती चलूं। एक मौका पर जनरल कमर जावेद बाजवा से सहाफ़ियों ने पूछा, सर हमने सुना है कि कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में कैप्टन सफ्दर आपका स्टूडेंट था। जनरल बाजवा बोले, हाँ, वो मेरे पास 8 महीने पढ़ता रहा है। तब सहाफ़ियों ने पूछा, अगर कैप्टन सफ्दर सर्विस ना छोड़ते तो क्या होते? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, क्या होना था, बेचारा मेजर रिटायर्ड होता, ज़्यादा से ज़्यादा कर्नल रिटायर्ड हो जाता। जब इस सारी कन्वर्सेशन पर किसी जर्नलिस्ट ने कैप्टन सफ्दर से राय ली तो वो कहने लगे, जिनके उस्ताद नालायक हों तो शागिर्द भी नालायक ही निकलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।